በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር ዘረሰየ ሕማመ ወልዶ ስብሐተ ወክብረ። ናይ ወዱ ሕማም ናይ ወዱ ስቃይ ናይ ወዱ ሞት ናይ ወዱ ትንሣኤ ዕርገትን ዳግም ምጽአትን ንዓናን ደቂ ሰባት ክብርን ህይወትን ዝገበረ ዝነበረን ዘሎን ሕያው ኮይኑ ዝነብርን ሰማያዊ ንጉስ ጊዜ ዘይቁፀረሉ አልፋን ኦሜጋን ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ አማልክቲ አምላክ ብካህሊነት ፈጢሩ ብፍቅሪ ዘዳሕነና አምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብ ጊዜና ጊዜ ወሲኹ ንዘመንና ባሪኹ ዕድሜና ቀሚሩ እግዚአብሔር ናብ ሰዓት ዘብፅሐና ኩላትና ብምስጋና ስሙ እንቀውም ዝፈቀደ ድጋሜ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝኸበርኩም ክቡራን ምእመናን ዝኸበርኩም ኩላኻትኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በቲ ክሳብ ሞት ዘፍቀረና ልዕሎ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም ክብለኩም እፈቱ። ከመይ ኣለኹም? ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ይኹነልኩም እናበልኩ ነዚ ዕለት እዚ ከም መመኻኸርን መዘራረብን ጌርና መዲናያ ዘለና ሃይለ ቃል ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 49 ፍቅዲ 2 ዝርከብ ኮይኑ ቃሉ ሃይለ ቃሉ ከምዚ ይብል እግዚአብሔርሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሚሁ። እዚ ቃል እዚ ቅድሚ እንታይ ምዃኑ ምግላጽና እግዚአብሔር አምላኽ ኣነንስኻትኩምን ከምዚ ኢልና ክንመኻኸር ድፈቐደ ተመስገን ኢልና ክነመስግኖ ዝፈቐደ እናመስገንኩ ብስም ኣብ ወላዲ ኢለ ብስም ወልድ ተወላዲ ኢለ ብስም መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ኢለ ብናይ ወላይታ አምላኽ አማላጅነት እናኣመንኩ ብናይ ቅዱሳኑ ተረዳእነት እናተማሐፀንኩ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ቃሉ ተዛራቢ እና መሃርን መኻርን ዝኾነ አንደበት ክበኒ ንዓኻትኩም ምእመናን ከዓ ሰምዕ እዝነ ልቦና ክበኩም ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን እናበልኩ ናብ ትምህርተይ ይጅምር። ክብሪ ንእግዚአብሔር ንወላይቱ ናይ ጸጋ ክብሪ ፀሓያ ንቅዱሳን እውን ክብሪ ይኹኖም። እግዚአብሔርሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሚሁ። እዚ ቃል እዚ ዝተነግረ ዝተምሃረ ንቅዱሳን ሐዋርያ ስለዝኾነ ኣብ ደብረ ዘይት እውን ስለዝኾነ ስለዚ ደብረ ዘይቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ከምኡ እውን ምእመናን ብዛዕባ ደብረ ዘይቲ እንታይ ዓይነት ኣፍልጦን ርድኢትን ክህልዎም ኣለዎ። ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝተሓተ ሕቶን ዝተዋህበ መልስን ምእመናን እንታይ ዓይነት ርድኢት ኣለዎም? ንሕና ብዛዕባ ነገረ ምጽአት ብዛዕባ ፍጻሜ ዓለምን ምእመናን ኩላትና እንታይ ዓይነት ግንዛበን እንታይ ዓይነት ምድላውን ኣለና ዘረድእ ትምህርቲ ኮይኑ እግዚአብሔር ብድጋሜ ማስተውዓሊ ዝኾነ ኣእምሮ ክገልጸልና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። እግዚአብሔርሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም ሰነገረ ትንቢት ብድጋሜ ብደቀ መዛሙርት ኣብ ደብረ ዘይቲ ሰፊሕ ርድኢት ንክህልዎ ጌታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓትዎ ንርኢ። ደብረ ዘይቲ ማለት ናይ ኣውሊዕ ኣግራብ ዝመልኦ ሓደ ዓብዪ ጎቦ እዩ። እዚ ጎቦ እዚ ካብ ኢየሩሳሌም ንሸነኽ ምስራቅ ርሕቕ ኢሉ ዝርከብ ኮይኑ ካብቲ
بزربابيل استسرح بيت مقدس 75 متر لعلي يركب كمون أفتي أجري دبر زيتي قدسان بوتاتات إن بتفاجئ إن بيتانيا زعم السلو أزيم تاريخهم بوتاتات نركبينا كسيلو ويتانان مرحنان إيش كريستوس نفس سمايات كعر كله زعرق اللو بوتايو بزي ويتانان مرحنان إيش كريستوس نعلم في السامي كم يكون كم زخيل دقيمو كم زمهارن تنبيت كم تناقرن نري يقول دعبر بتكريستياننا بزعلة زي كابتن عام شمن تزخنا سنابتي عبيصهم تامبل حمشاي سنبت دبر زيتي لا تخبره زي دبر زيتي بقدس يارد زوات السيام خينو قدس يارد نزيك سيمو خلق قدس بتكريستيان كا سرعات قننا تمسجنون بزعبا دبر زيتين بزعبا في السامي نايز عالم زن تمهرن أواجون تأوجنيا كلازي قدس بتكريستياننا بزعبا زي تأوجن كلا انتايلا أقميت أطولا بنجر ملكوت تنتر عارينا يو تمرتي نجر مساعتي لا أقميت أطولا نجر مساعت اسكاتولوجي تباهيلو بقانق انجليز كفلت نقولو بقانق غريك سكاتوس يبلنا سكاتوس مالت the doctrine of the final judgment يبلو قدست بتكريستيان تزعبي دوكترين كينو سلازي قدست بتكريستيان كا final judgment the coming of Jesus Christ سلازي نايقويتانا المدحنان إيس كريستوس داقم مسعاتو نابلت نعلم كا فتصامي نابلت منغو هيوانن حطانن كفرد كمزمص تبرحالنان دقيما دقاقيما خا تذكرنان مالتيو ስለዚህ ዳግም ይመጽ በስብሐት ወይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ከምዝበሎ ደራሲ ማለት እዩ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ገሃደ ይመጽ ወያረም አምላክነሂ እያረምም እሳትን ያድር ቅድሜሁ እናበለ ልበ አምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ጽሒፍልና ኣሎ። ልበ አምላክ ዳዊት ማለት ናይ እስራኤል ንጉስ ነበረ ንእስራኤል 40 ዓመት ዝገዘአ ኖ ኣብ ዘመኑ ካብ ሳኦል ተከቲሉ ዝነገሰ ንጉስ ኮይኑ ስለዚህ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ብደረቅ ሓዲስ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ምክንያቱ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝፍጸም ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኮይኑ ትንቢት ተናገረ ንጉስ እዩ። 75 ዝኣክል ትንቢታት ተናገረ 10 ኣርእስታት ከዓ ዝጸሓፈ ካብቶም 10 ኣርእስቲ ከዓ እዚ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 49 فقدرت نرهبو مبل عسراي أرستي زلفا كانت زلفا مؤمنان يركوبو مالتيو سلازي እግዚአብሔር አምላክ አነንስኻትኩምን ክንመሃረሉን ክንመኻኸረሉን ደሊና ዘሎ አርስቲ እግዚአብሔር ድማ ብዳጋዲ ይመጽዩ ሱካ አይብልኒው እንዳበለ ትምርትና ይጅምር እግዚአብሔር ናብ ደቂ ሰባት ዝመጸሉ ሁላትና ህዝበ ክርስቲያን ክፈልጦን ክርድኦን ዝግባአና እግዚአብሔር በሁለት ነገር ናብ ምእመናን ወይ ከዓ ናብ ፍጥረታት ይመጽእ መጀመሪያ አመዛጽኡ ካብ ልጅነት ወይ ከዓ ካብ ህፃንነት ክሳብ ርጅና ወይ ከዓ ክሳብ ናይ መጨረሻ ዕድመ ዘሎ ኮይኑ ብረድኤት ይብለና ኣብ ህፃንነት ዕድመ ይመጽእ ብረድኤት ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ይመጽእ ብረድኤት ኣብ መፈጸምታ ዕድመ እውን ብረድኤት ይመጽእ እዩ ተኻላይ ከዓ ብኹነት ዝመጸሉ እዩ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ግን ኣብቲ ቅዱስ ዝኾነ ኣስተምህሮኣ ኣቕሚጣቶ ዘላ እግዚአብሔር አምላክ ናብዚ ዓለም እዚ ክመጽእ ከሎ ኖ ብኹነት ክመጽእ ከሎ ብክልተ ዓይነት ምጽኣት ከም ዘሎ ኢላ ተቐምጠልና ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ምጽኣት ከም ዘሎ እቲ ቀዳማይ ምጽኣት ሴተሮሎጂ ይበሃል ሴተሮሎጂ ማለት the doctrine of salvation እዩ ናይ ድሕነት ስራሕ ንኽሰርሕ እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ ዓለማት እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ አምላክ ሰብ ኮይኑ ናብዚ ዓለም እዚ ንሓጢአተይን ሓጢአትኩምን ንኣበሳይን ኣበሳኹምን ንበደል ናይዚ ዓለም እዚ ንበደል ናይ ደቂ ሰባት ንኸርሕቕ ኣበሳ ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ርእሱ ክጽዕን
نموتنا خاب موتو خد مسسو እግዚአብሔር አምላክ ፍጹም ዝኾነ ናይ ድሕነት ስራሕ ንኸሰርሕ በአካለ ስጋ ዝተገልጸልዩ አምላክ ሰብ ዝኾነልዩ ምስጢረ ስጋዊ ብሰፊሑ ብዛዕባ እዚ ይምህረና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ናብዚ ብስጋ ዝተገልጸሉ ሰዓትን ግዜን ናይ ድሕነት ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ሰሪሑ ባይዳ ሓደራውን ሂብና እዩ ከመዝ ግበሩ ወከመዝ ነበሩ እናበለ ከመዝ ግበሩ ክብለና ከሎ እነሆ አነ ንዓኻትኩም ከም ዘፍቀርኩኹም ንስኻትኩም ከኣነ ንሕሕድኩም ተፋቐሩ ኣይ ዘፍቅር ሰብ ትእዛዘ ይፈጽም እናበለ ትምህረናን ከሰምረናን ንሪኦ ስለዚ እቲ ካልኣይ ከዓ ከመዝ ነበሩ ብለና ከሎ ድልዋኒኩም ነበሩ እንዳበለ ተዳሊኹም ነበሩ ሰራቂና ናብ ቤት መዓዝ ከም ዝመጽእ ወላ ሓደ ዝፈልጥ ከም ዘየሎ ጎይታኹም ከዓ ናባኻትኩም ወይ ከዓ ናብታ አካልኩም ወይ ከዓ ናብታ ህይወትኩም መዓዝ ከም ዝመጽእኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ተዳሊኹም ነበሩ እንዳበለ ከምህር ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ቤዛ ወይ ከዓ ካሕሳ ንምፍጻም ቤዛነት እዩ ቀፂሉ ከዓ እንታይ እዩ ሓደራ ንዓና ዝሃበና እዩ ንሕና እሱ እቲ ካልኣይ ምጽኣት ኢላ ቅድስት ቤተክርስትያና ቀሚጣቶ ዘላ ነገረ ምጽኣት ቅድሚ ምምጽኡ ንሕና ተዋሃበና ሓደራ ሓሊና ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽበዮ ዘለና ኣቐሚጣትልና ዘላ ከምቲ ዝበልኩኹም እቲ ካልኣይ ምጽኣት ናይ መጨረሻ ምጽኣት ኮይኑ ናይ መጨረሻ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘድልዮም ምጽኣት እዩ ኣዝዩ ምድላው ዘድልዮ ምጽኣት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ብቅዱሳኑ ገይሩ ኣብ ቅዳሴ መቅድመ ቅዳሴ ወይ ከዓ ኣብ መእተዊ ቅዳሴ ክነግረና ከሎ ሚመጠን ግርምት ዛቲ ዕለት ወሚመጠን እጽብት ዛቲ ይብለና እዛ ዕለት እዚኣ ክንደይ ኮን ክተጨንቕ እያ ክንደይ ኮን ክተፈርሓ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ መጀመርያ ብስጋ ማርያም ዝተገልጾ ካብ ሰማያት ደጊሙ ክመጽእ እንከሎ بكببة تثبت بسقى مريم بكببة تثبت بقرما ملكوتو خقلزيو أبتساعتتي كلهم فترات كريو يوم سمزو زواقو استواق قالو شنكار حيزو تقنوا اللو قنوات حيزو كمسيو أبتساعتتي كلها النفسات تاي قبرين كنقت قطعين مدريكة تنقت قطيا سمايات كم برانا تتقليلون كحال فيهم مدريكم شمعات مكخيا أبي ذات معلتي أس كنديك تجنقيا كنديك تكفيا ويك كنديك تحسميا أبيتنا توم نجزي أبير أملاخ بروخان زخونت نحجوس نايدستان أشلمات معلتيا نتوم أزيوم بحاتيات نزنورون بحاتيات نزملالوسون جنا نتوم نجزي أبير أملاخ زي فلتوا جنا كابت زاداتوز علو جنا نتوم نجزي أبير أملاخ مني أملاخ نابرز نورو جنا نتوم أبتم زمكحو جنا نتوم أبشمتهم زمكحو جنا نتوم أب ملكهم زمكحو جنا نتوم أب تبوهم زمكحو جنا أبيت سامعلتي أخبار مخانا ينقرنا مالتي لذي إذا قال زي نهواريات سنقرق عليو إذا قال زي عبد زيتي تنقيرو حوالي ساعات تتأكيبهم نقول ذا بحطو أجن قوي لنا كلمة ساعات زنبر حطو زابير أملاك مداني علم إيس كريستوس كحطتهم كله زملسو زنبره ملسي نحطو بحطو يزملسو نيرو لالبعد 3 عامت مداني علم إيس كريستوس أبزي مدرزي أكل سجاز مالالسو زنبره ساعات جزين بزحات بسجاز فتنوه أبزريو مالالسو نيرهم بزحات بزمرز نبرة تمرت زفتنو أبزريو مالالسو نيرهم بزحات أمرات خوري مالالسو نيرهم بزحات مداني دليم مالالسو نيرهم كابتوم من كنيات زخانو أيهود ناتخلوجن زي تقبلوه كابتوم أملاك ود أملاك مهانو زي أمنو وجنات جنا كل جزء بحطه يحطه وسلزنا ورزم اللي صار لهم مزي بحطه يزم اللي صار لهم نيرو نحطه بمحطه يم اللي صار لهم نيرو هذي نحطهم بمثلان بيحطون يم اللي صار لهم نبر لنا نهواريات كنا أقوم يكونن تمرت زي تفريهم هواريات كنا أبز حادروز نبرو أبز وعلوز نبرو تمرت زي تفريهم هواريات كنا تمرت زي تفريهم 120 بيتسب كنا إذا حطوا زي أبدأ زي تتأكيبهم حطوهم كله خمسي بلنا دوس وانجلاو ماتيوس أب معرف سنة 4 فقدي 3 جميرو خمسي بلنا وأن زي نبر اجزينا واستدبر زيت وأن زي نبر اجزينا واستدبر زيت قربو هابيه أردائه انتبهتي تومو ويبيلوه اجزيو نقرن ما ايزي يكون زنتو ومنت
ውእቱ ተአምሪሁ ወምንቱ ውእቱ ተአምሪሁ ለምጽአተከ ወልቀተ ዓለም እናበሉ ካሕትዎ ጀመሩ ይብለና አቤት ጎይታ እስከ ንገረና ናይ መጨረሻ ጊዜ ናይ ምጽአትካ ምልክት እንታይ ክኸውን ናይ መጨረሻ ጊዜ ምልክታቱ እንታይ ክኸውን እስከ ንገረና አቅድም አቢሉ ብልበ አምላክ ዳዊት ብነቢይ ዳዊት ተነጊርና ዝነበረ ነው እግዚአብሔር ብድንገት ክመጽኡ ክመጽእ ከሎ ከዓ ንጻድቃን ካብ ሓጣን ከም ዝፈሊ ነቶም ንስርናይ ካብ ክርዳድ ከም ዝፈሊ ንጻድቃን ከዓ ካብ ሓጣን ክፈሊ እዩ እናበለ ከም ዝነገረና ሎሚ እስኻ እስከ አብርሃልና ብዛዕባ እዚ አብርሂኻ ንገረና ምልክታቱስ ከመይ ክኸውን እዩ ተአምራቱስ ከመይ ክኸውን እዩ ኣብቲ ሰዓት እቲ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኢና ንጽበይ እንታይ ዓይነት ኩነታት ሰባት ኮይና ክንጽበለና እናበሉ ሓተትዎ ይብለና ብርግጽ እግዚአብሔር አምላኽ ዝማ ይብልኒ እናበለ ዘለፋ ካህናት ዘለፋ ምእመናን ኣብቲ ሰዓት እቲ ዳዊት ነጊርና እዩ ዘለፋ ካህናት ክመጽእ እዩ ኖ ካህናት ብዝግባእ ሃይማኖት ብዘይ ምስትምሃሮም ክዝለፉ እዮም ከምቲ ናይ አይሁዳውያን ተባሃሎም ማለት እዩ ወንጌላዊ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ኣቐሚጥልና ኣሎ 23 እንታይ ይብለና አሌለኩሙ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን መደለዋን እስመ ተዓውዱ ባሕረ ወየብሰ ከመ ታጥምቁ ጸሐፍቲ ፈሪሳውያን መምህራን ሕጊ ኢና ባህልቲ ንሕና ምሁራን ኢና ባህልቲ ንሕና መራሕቲ ሃይማኖት ኢና ባህልቲ ወይልኹም እናበለ ካህናት ክዝልፍ ክመጽእ እዩ ንሕና መምህራን ኢና ባህልቲ ግና ትምህርቲ ክርስቶስ እናዛባዕኹም ትምህሩ ንሕና መራሕቲ ሃይማኖትና ባህልቲ ንምእመናን ናብ ጸልማት ትመርሑ ንሕና መራሕቲ ሃይማኖትና ባህልቲ ሰላምን ፍቅርን ክንትሰብኩ ምፍላይን ምብትዛንን እትሰብኩ ወይልኹም እናበለ ከምኡ ከዓ ዘለፋ ምእማናን ከም ዘሎ ነገረም ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዘለፋ ካህናት ዘለፋ ምእማናን ይሰውረና ወምንት ተአምሪሁ ተአምሩስ ከመይ ክኸውን እዩ ብርግጽ ኣብ ሰዓት እቲ ናይ መጨረሻ ምናልባት እኳ ፀሓይ ጽልምት እንተኾነ ወርሕኻ ኣብርሃናት ትኸልእ እንተኾነት ከዋኽብቲ እኳ ዝረግፉ እንተኾኑ ኣቐዲሙ ግን ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ክፍጸሙ እዮም ይብለና ማለት እዩ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት እቲ ቀዳማይ ፖለቲካዊ ሽግር ክፍጸም እዩ ፖለቲካዊ ሽግር ክፍጠር እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ሃይማኖታዊ ሽግር ክፍጸም እዩ ሃይማኖታዊ ሽግር ክትርእዩ ኢኹም እቲ ሳልሳይ ከዓ ማሕበራዊ ሽግር ክትርእዩ ኢኹም ካብዚ ዝወፅእ ሽግር የለን ሽግር ኣብ ሽግር ክኸውን እዩ ፖለቲካዊ ሽግር ክፍጠር እዩ ፖለቲካዊ ሽግር ክፍጠር እዩ ኣዝዩ ዝገርም እዩ እቲ መጀመርያ እንታይ ኢልና ኣሎ ሃይማኖታዊ ሽግር ክፍጸም ኢልና ብሃይማኖት ክትፍተኑ ኢኹም እቁ እያሰትኩም ኢሎ ኣሎ ምክንያቱ ብዙሓት ብሰመይ ክመፁ እዮም ኣነ ክርስቶስ እየ ኣነ መሲሐ እናበሉ ብሰመይ ክመፁ እዮም ብዙሓት መናፍቃን ክነግሱ እዮም ብዙሓት ሓሰውቲ መሲሐን ክነግሱ እዮም ብስም እግዚአብሔር አምላክ ብስም እናበሉ ብዙሕ ተኣምራትን ትምህርትን ክሰርሑ እዮም ካብ ትምህርቲ ዮናስ ዝዓብን ካብ ትምህርቲ ወለ እግዚአብሔር ዝዓብን ግን ካልእ ትምህርቲ ኣይትጸበዩ እናበለ ክምህሮም ጀመረ ይብለና ብርግጽ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ሐዋርያት ኣብ ደብረ ዘይት ተኣኪቦም ንሕቶኦም መልሲ ከም ዝረኸብሉ ሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ናይ ሃይማኖትና ሕቶ ናይ እምነትና ሕቶ ክንረኽበሉ ከም ንኽእል ትነግረና እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ንብዙሓት እንኳን ተተኻሎምስ ንብዙሓት ቅዱሳን ከስሑት እዮም ብሰመይ ብዙሕ ተኣምራት ክገብሩ እዮም ንብዙሓት ከዓ ከስሑት እዮም ኩሉ ኣቦይ ኣቦይ ዝብለኒ ግን መንግስቲ ኣቦ ዝኣቱ ይኮነን ካህናት ብኣገልግሎት እንታይ ክኾኑ እዮም ዘለፋ ክመጾም እዩ ብኣገልግሎቶም ሰነፋት ክኾኑ እዮም ብኣገልግሎቶም ሃካያት ክኾኑ እዮም ኣብ ኣገልግሎቶም ቅንዕና የብሎምን ኣብ ኣገልግሎቶም ትግሃት የብሎምን ኣብ ኣገልግሎቶም ምፍላይ ኣለዎም ኣብ ኣገልግሎቶም ሻራን ምፍላይን ኣለዎም ኣነ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ክርስቶስ ክበሃል እዮም ኣነ ናይታ ሰሜን ዘላ ኣነ ናይታ ምብራቕ ዘላ ቤተክርስትያን ኣነ ናይታ ምዕራብ ዘላ ቤተክርስትያን ክበሃል እዮም ናተይ ሃይማኖት ያቅንዕቲ ንዓይ ሰዓብ ናተይ ሃይማኖት ያቅንዕቲ ሰዓብ እንዳተባሃሉ ነንሕዶም እንታይ ክኾኑ እዮም ነንሕዶም ብሃይማኖቶም ክኮርዑ እዮም ነንሕዶም ስም እግዚአብሔር አምላክ ብምጽዋዕ ጥራይ ክኮርዑ እዮም ስም እግዚአብሔር አምላክ ምጽዋዕ ግና ኣኻሊ ይኮነን ምእመናን ዝተዋዓለሎም ውዕለት ብምርሳዕ
እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሪዱ አምላክ ሰብ ኮይኑ ሰብ ከዓ አምላክ ኮይኑ ነቲ ዝወደቀ ክብርናይ አዳም ነቲ ዝሓሰርን ተደርበየን ክብርናይ አዳም እቲ ማንም ዘልዕሎ ሰአነ ክብርናይ አዳም እግዚአብሔር መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ይኹኖ ኣብ መስቀል አደባባይ ተሰቂሉ ፍጹም ድኾነ ድሕነት ዝሃቦም ክርስዕ እዮም ኢሎም ተዋዕለሎም ሙዕለት ናይ እግዚአብሔር ክርስዕ እዮም መድኃኔ ዓለም ስለኣቶም ዝገበሮ ስቃይ ክርስዕ እዮም بدمو زقدسا بتكريستيان كفر سوايا بدمو زقدسا نفسي حليفون ننذرنا خبوايا بدمو زقدسا نفسي حليفون نحاسوت كبوايا بدمو زقدسا سونت حليفون نمفلاين شاران كبوايا بدمو زقدسا نفسي حليفون غزا نزا عالم زي ازخونه يكا غويتا زا عالم زي دخونه ديابلوس كززيوم بلنا الله كابت ነገር زيادحننا اسكي ابين تبه كريستيانيو لو مشغر زي يبلو ابين من كهانيو تواي كهانيو بقى الناس مرح زلو تواي كهانيو كان حاسوت زرحاقي تواي كهانيو كاب تعبيد زرحاقي تواي كهانيو لومي حقنيا زخونه سلام يسبخ منيو لومي فقر يسبخ منيو لومي حوي حاطين دابله نتوم كريستنا منقد كريستنا طوفهم ጸልሞቶም عينتهم እንታይ ዝኾነ عندهم حقኛ መገድ ክርስቶስ ክሪ ዘይከኣለ ሰባት ንዖም ዝመርሕ ማን ኢሎም ይብቕን الناس ዝፈርድ ስለዚህ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ንሆብት ሰዓት ትይሎም ፍቅሪ አበገልገል ተኸዝሕልያ ቀጽሉን ፖለቲካዊ ሽግር ክኸውን ይልናሉ እዝንሪኦ ደልናሎሚ እዝሎሚ ኣብ ዝኸናዮ ካብ ተጓዓዝናዮ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ሽግር ክኸውን ይብለናሉ ካብዚ ነገር ዝየድሕነና ፖለቲካዊ ሽግር ዘይውዳእ ሽግር ክኸውን ይብልዎ ወይትነሱ ህዝብ ዲበ ህዝብ ወነገስት ላኢላ ነገስት ህዝቢ ሓደ ወገን አብካል ህዝብ ክላዓልዮም ንሓደ ዓይነት አውራጃ አብካል ናይ ካልኦት አውራጃ ክላዓልዮም ናይ ሓደ ሓንቲ ሃገር ንጉስ አብካል ንጉስ ክላዓልዩ ነገስታት ኣብስ ነገስታት ክላዓሉ ከለው ሓደ ወገን ከኣብስ ሓደ ወገን ክላዓሉ እንከሎ ውግእ ወረ ወገን ክሰምዑ ይኹም ዘይውዳእ ውግእ ማለት ዘይውዳእ ወረራ ዘይውዳእ ኩናት ዘይዓርፍ ኩናት ክሰምዑ ይኹም ነገስታት ቅድሚ ምድቃሶም ከዛ ንጽባሕ ፍጽምዎ ወይ ከዓ ምስተንስኡ ዝፍጽምዎ ወረራን ምስተንስኡ ዝፍጽምዎ ኩናትን ፕላን ንኸውጹን ንኸቅዱን ለይትን መዓልትን ክደኽሙ እዮም ክሰንፉ እዮም ስለ እግዚአብሔር ሕሳብ ክርስዕዎ እዮም እግዚአብሔር ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንጉስ ምዃኑ ክርስዕዎ እዮም እግዚአብሔር ዝሃቦም ጥበብ በአግባቡ ህዝብ ክመርሕሉ ዝግብኦም ህዝብ ንኸይመርሑ ህዝብ እንዳጥፍኡ እንዳጽነቱ ክነብሩ ሕልሚ ክሓልሙ እዮም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ይብለና ኣሎ ስለዚህ ነገስታት ክላዓልዮም ህዝቢ ህዝቢ ክላዓልዩ ዘይውዳእ ኩናት ወይ ከዓ ዘይውዳእ ውግእ ክኸውን እዩ ድሕሪኡ ማሕበራዊ ሽግር ክፍጠር እዩ ኣብ ስቲካ ማሕበራዊ ሽግር ክፍጠር እዩ ማሕበራዊ ሽግር ተባሂሉ ዘሎ እንታይ እዩ ክርስቲያን ኮይኖም ኣብ ንሕዶም ጽልእን ቅድሕንትን ክምስርቱ እዮም ጥሜት ኣብ ኩሉ ቦታ ክኸውን እዩ ሽግር ኣብ ኩሉ ቦታ ክኸውን እዩ ሕማምን ስደትን ኣብ ኩሉ ቦታ ክኸውን እዩ ፌራ ሕማምን ክኸውን እዩ ስለዚ ኣብ ቤተሰብ እንታይ ክኸውን እዩ ምፍልላይ ክመጽእ ሓውና ሓው ቀትለ እዩ ከም ቅትለተ ኣብየል ማለት እዩ ከም ናይ ቅትለተ ኣብየል ማለት እዩ ሓው ኣብ ርእሱ ሓው ክስልጥን ኣነ ዝመርሓካ ዘለኒ እንዳበለ ክድላዓል እዩ ስለዚ እንስሳታት ብሙሉአን እቲ ዝግበአን ወይ ከዓ ጸጋ ዝነበረን ጸጋ እንታይ ገብረ እየን ክጠፊ እዩ ኣብ ምድሪ በረኸት ክጠፊ እዩ ካብ ምድሪ ሰላም ክጠፊ እዩ ኣብ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ኣብ ማሕበረሰብ ህውኮት ክላዓል እዩ ብወገን ብዓሌትነት ብቋንቋ ምፍላይ ክመጽእ ይብለና ኣሎ ካብዚ ነገር እዚ ይሰውረና ስለዚህ ደቂ ሰባት ብዘርእን ብወገን ብዓሌትነትን ክላዓል እዮም ነንሕዶም ክጫፋጨፍ እዮም ብሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ቤት እውን ብሃይማኖት ምፍላይ ጥራይ ዘይኮነ ብኻልእ ድሌታትን ብዝተፈላለየ ድሌታትን ክፈላለዩ እዮም ሓዉ ምእንቲ ገንዘብ ኢሉ ንሓዉ ቀትለዩ ወዱ ምእንቲ ገንዘብ ኢሉ ነቦኡ ቀትለዩ ምእንቲ ርስትን ጉልትን ኢሉ ነቦኡ ቀትለዩ ወላዲት ከዓ ውላዳ ከዓ እንታይ እያ ዝገብራ ብሓዉ ክትቃፅላ እያ ውላዳ ብዓይና ክተንቁራ እያ ክጭፍጭፋ እያ ይብለና ኣሎ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ተጠንቀቑ ተዓቀቡ ካብዚ ነገር ዝተዓቀቡ እንዳበለ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ስለዚ
أب ساعات زي تتنقوا دلوانيكم نبرو نابلنا حواريات الناس تنتنا خمس نجارم ريئنا لذي بزعبا نجارم ساعات بسفح زبالة زمهارو قدسان لقاون تخاب أن قدس يوحنس أفورك نو قدس يوحنس أفورك نتايلو نو قدس هوت منبار مالت أم ساعات قويتا دستا يوسخ يمو غاشان مقبال زدالو سبعي تمثل لان سلازي من سمايات غاشان مقبال زدالو زلو سبعي تمثل سلازي سخاتكم دلوان كونكم نبرو غاشان مقبال بقعات كونو እግዚአብሔር አምላክ አኑ ቆመጽ ሆሎ ኑ ብሩኻኑ ለአቤ كما ترسو መንግስተ ዘላለም ዘድልው ለኩም እንቅድመ የተፈጠረ ዓለም ስለዚህ በኢደ ሰብ ዘይተሰርሐ ናይ ዘላለም ህይወት መታን ክትወርሱ ንዑ حدش ናይ ዘላለም ህይወት መታን ክትወርሱ ንዑ ናባይ ብሩኻን ናይ አቦይ ክትበሃሉ ተዳሊኹም ጽንሑ ልክዓምትና ሓጣን ዝነገር ፍሩ እምኒየ ርግማኑ ለአቤ ከይትበሃሉ ተጠንቀቁ እንዳበለ እግዚአብሔር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይቲ አስፊሑ كنقرنا نريو سلازي إجزابير أملاخ بزعلة تزي قدس بتكريستيان كم زمهارن كم زنستمهارن ندابلت دقيمام مذكرتان دهابت نعوجز تمهريا قدس بتكريستياننا أب سرعة تمرتا أورحي حدار نا أورحي مقابيت دبر زيتي إلا نصوعو نقنا أورحي ورها كرم تخاء أب أقمين كاء سلسة جزيب زعبانا قرام مساعة الناس تمهرت تمهرنان تدالونا يا مالدي ስለዚህ ናይ መጨረሻ ጥቅልል ከብሎ ሐሳበይ ትምርተይ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ናይ መጀመርታ ይልወሎ እዚ ናይ መጀመርታ እዩ ምጣት ወልድ እግዚአብሔር አምላክ ማን ሓደ ዝፈልጣ የለን አቦ እንኳን በየካ አቦ ወልድ እንኳን ይፈልጣን ይልዎ ወልድ አይፈልጣን ማለት እንታይ እዩ እንታይ ስለዝለበሰ ማለት እዩ እንታይ ስለተዋሃደ እዩ አላዋቂ ስጋ ስለተዋሃደ ነኸፍልጥ ይንበር አብ ልቦም ወልድ ቃሎም መንፈስ ቅዱስ ህይወቶም ክሳብ ዝኾነ እግዚአብሔር መድኃኔ ሥላሴ አጋዕዝተ ዓለም ዘይፈልጥዋ ምጽአት የላን ስለዚህ እንታይዳ ከፍጥረታት ክፈልግን ከፍጥረታት ክፈልዘልዩ ግን መንፈስ ቅዱስ አይጠቀሰን ፍጥረታት በሙሉም መላእክት ሆነ ናይ ዝምድር እዚ ፍጥረታት አይፈልጥዋን እዮም ተማዓልትያ ምናልባት ገና አተተባልኩም ምድላውኩም ከይተደንጉዩ መጽኢሎም ተታይልኩም ከአ በድንጋጽ ዘአክል ብድንጋጽ ዘአክል ከአ በመፍራህ ዘአክል ተገብሩ ከይጠፋአኩም ተማዓልት ግን አምልክታቱ ከምዚ ከኸውኒው ናይ መጀመሪያ እንታ ከምዚ ከኸውኒው ድሕሪ መፈጸምታ ግና ንፋተ ቀርን ከኸውኒው በቅዱስ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በቅዱሳን መላእክት እንታይ ኮ ንፋተ ቀርን ከኸውኒው ቀዳማይ ንፋተ ቀርን ኩሎም ዝመቱ ነፍሳት ክሰብሰቢኦም ድሕሪ ካልኣይ ንፋተ ቀርን ፍጹም በድን ኾኒዮም ሳልሳይ ንፋተ ቀርን ካታይ ክኾኒዮም ፍጹም ድኾነ ወዲ ብ30 ጓል 15 ዓመት ኮይኖም ፍጹም ድኾነ ትንሳኤ ክትንስኦም ይብለና ሰማያት ከምብራና ክትጥቅልሎም ክሓልፍዮም ሓዲስ ሰማይ ክዋሃበና ኢሉ ሓዲስ ሰማይ ክዋሃበና እዩ እዛ ንነብረላ ዘለና እዛ ንሪኣ ዘለና ምድሪ ሓሊፋ ሓዳሽ ምድሪ ክትመጽእ እያ ሓዲስ ስርዓት ክፍጸም ኢልዎ ሓዲስ ስርዓት ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ጠማይ ሓማሚ ጸማይ ዘሎ በላዒ ሰታይ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ዘይበልዕ ዘይሓምም ዘይጸምም ይኸውን ህያው ዝኾነ ዘላለማዊ ዝኾነ ህይወት ይዋሃበና እግዚአብሔር በጸጋ ጥምቀት ዘድሓነና በጸጋ ወዳና ኣብ መጨረሻ እንታይ ይልወሎ ሙሰናይ ይልወሎ ሙሰናይ ክዋሃበኩም ይልናሎ ጸጋ ክበሃል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ሃብተ ወልዲ እዩ ጸጋ ክበሃል ኮሎ ህይወት ልቦና እዩ ጸጋ ክበሃል ኮሎ እንታይ እዩ ገበረ ተኣምራት መንክራት እዩ ጸጋ ክበሃል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ተስፋ መንግስተ ሰማያት እዩ ስሬታ ሓጢያት እዩ ጸጋ ክበሃል ኮሎ ሃዩ ከመ መላእክት እዩ ጸጋ ክበሃል ኮሎ መሰናይ እዚ ብሙሉ ንዓና ክርስቲያን ተዋሂብና እዩ ነቶም ካብ ክርስቲያን ዘለው ግን ድሮኳ ተኾኒንዎም እዩ ተፈሪድዎም ይልወሎ ንዓና ነቶም ኣብ ክርስትና ዘለና ኣብ ህይወት ክርስትና ዘለና በህይወት ክርስትና ንመላለስ ዘለና ክርስትናዊ ሽም ሒዝና ዘለና ግን ወይልና ጽማሕ ንግሆ እቲ እግዚአብሔር ወልድ ዘይደልዩ አናባብራ እንነብር ሰባት እግዚአብሔር ወልድ ዘይምንዮ ዘይብህጎን አናባብራ እንነብር ሰባት ድልዋኒኩም ንወሩ ዝበለና ስለዘንጋዕና ጽባሕ ንጎ ፍርድና እንቀበልና ታይልና ነው ይቀልል ህልፈተ ሰማይ እምትደቅ አሃት ቃል ኦሪት ወም ነቢያት ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ካብ ተሐልፍ ሰማይን ምድርን ከሐልፍ ይቀልል ይልናል ስለዚህ ቃላቱ ንሕና ሎሚ ተአዚዝና ክነኸብር ኣለና ኩሉ በፍቃሪ ኢየሱስ ተነጊርሎ እዚ ቅድም አቢላ ነገሮ ጸናሐኩን ገና ብዙሕ አነ ዘይዘርዘርኩውን ኣብ ፍቃሪ ኢየሱስ ተጻሒፉሎ ናይ መጨረሻ ግን ንዓና ክርስቲያን ወገናት ክርዶ ዝግባአና ብዛዕባ ምጽአት ከምዚ ካብ ኮነ ንሕና ከመይልና ጸናሕ ኣለና ከመይልና ንርከብ ኣለና ንልና እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ገሃደ ይመጽእ ወአምላክና ያረምም እሳት ይነድድ ቅድሚሁ አምላክና በገሃዲ ክመጽዩ አምላክና ብድንገት ክመጽዩ ሱቃ አይብልኒ ይዝለና ዘሎ እንታይ ዳ ከምቲ ኣብቲ ነቢተ ዳንኤል
تصحيف زلو نيمچرشا سرح ساعات مفرات بيت مقدس مزبرا بيت مقدس كنت نجر مسراهم أبساعتي تقاموا تزكي لكم نفسكم كابن استحق ملصوا تزكي لكم يلنالو ويلوهم النابلة نجرنا قداسة يا يكوب زسروق 9 تدارينا كم زيبلنا سالساي نفات قرن مسودة يبلنا وتوسعوا مولهريانك بقال بسان انزتبل نقو هابيه بركان ولا عبيه ترسوا من قصة سمايات زدلو لكم مكرما فتر عالم اسمرهبكو وابلعكمني سمايكو واسيكمني نقد كونكو وايدركمني وعرقكو البسكمني نابله نزي ابتساعتتي نتوم داي قبلنا يوم ناتهم مسي زماي بلنيو فكاسوق ايبلني نتوم نسسرناي كاب كردات كفليه يبلنا له نسسرناي كاب كردات كفليه اب ساعات زي እግዚአብሔር አምላክ ምስቶም ስርናይ ዝምደቡ ቤተሰብ ይግበረና ምስቶም ስርናይ ማለት ቅዱሳን ይልዎ ዘሎ ክርዳድ ይልዎ ሓጣን ይልዎ ፈቃድ ንፈቃድ ስጋ ዝዘዝ ዝነበሩ ንፈቃድ ስጋ ዝግዙ ዝነበሩ ንፈቃድ ዲያብሎስ ዝግዙ ዝነበሩ ንፈቃድ ስጋ ዝመላለሱ ዝነበሩ ንቡሙሎም ሓጢያት ገንዘቦም ገይሮም ዝነበሩ ሰባት ነዚኣቶም ሁሩ እምኒ እናበለ ፀዋቅ ዝኾነ ሞት ክግጽኦም ይብለና ኣሎ ክግጽኦም እዩ ነዚ ዓለም ናይ ዘለዓለም سقاي نام نايزل العالم سقاي كدربيهم يو نام نايزل العالم حو كدربيهم يو نام نايزل العالم عرف زي بلو سقاي كابز كواخ شو عت عصفيس قليمهم نام نايزل العالم سلمات كدربيهم لنا كابزي سورنا ابي سمعتي اتጨነق معلتيا ولاديتنا يولدا بخاي زي تسمعلو ابتساعتي ملجانا قدسان زي سرحلو ملجانا ناي ملائكتي زي سرحلو እግዚአብሔር زي قبولو ساعتن غزينيو بجاهم منان فرات درا እግዚአብሔር نزي معلت زي نستوعللو نخلنا موتنا يود سب زبحال معاسيو موتنا يود سب زبحال اتا زمتلا معلتيو تحرين استحسنا زي سلازي ما معلت موتنا مساتنا سلازخونه نتا معلتتيا نفرحنا يا نخيد نحاتيات نفرح موت نحرجا بقدسنا خوينو موسنا يلولو سلازي نزي نستوعللو እግዚአብሔር አምላክ ነጊርናሎ ስለዚህ ዓስብና ቅዱሳንና ዓስብና ቅዱሳን ከመይ ተይልና ኖብት ሰዓት ተይልዎ ቅዱሳን ንብሩካን ላዊ ይልናሉ ናይ ቦታተይ ብሩካን ንዑ ናባይ ምክንያቱ ጸሚኤ ደስተኹምኒ ዓሪቀ ዝኸነንኩምኒ ጠሚኤ ዘብላዕኹምኒ ጋሻ ኮይነ ዝሕደርኩምኒ ተኣሲረ እግዚአብሔር ፍታሕካ ዝበልኩምኒ ሓሚማ እግዚአብሔር መሓርካ ዝበልኩምኒ ናይ ቦታተይ ብሩካት ተኻትኩም ይኹም ናተይ ሃይማኖት ምስምግባራ አጣሚርኩም تنبرو زنوبركم تزازازي تملالسو زنوبركم تباسة عرقو زنوبركم سلام توجي زنوبركم فقري كل جزء جنزبكم كلكم تنوبركم سخاتكم بروخات نابويكم منعون هباي نازل العالم هيوت لبسو نازل العالم عرفت يصرخوا بيهم حدش سماي كتوها بيهم حدش سماي دايم هيوان زخونو ملاك تزنوبرو وات لزخوناي حدش سماي دلنا زلو بيس زي تسرحه زل العالماوي منقست لزخوناي حدش سرعات كوهابكم نازل مدرزي سرعات كله حلفيو لو مين نقصات زچنقنا زلو بلتكኛታት ዘጭንቁና ዘለው ሁሉም መራሓትታት ዘጭንቁና ዘለው لو مين صبحنا جو حلفيو لو مين وجزو وجلنا زلو صبحنا جو سلام كهوني وجا أكلنيو لو مين أبي هوتنا نامسو قدواز قلتلنا زلو زصلومنا زلو صرفنا زلو صبحنا جو انتاي كهوني ذيبو ملو حلفيو كلاتنا واجنا كنوهابينا أبز مدري زرعنا يو سبحانه وتعالى على ميس كريستوس كافلنا يو أنا نسرا نسبات عرفت الآخرين نسبات قوم ترى آخرين بوكويز قوم ترى آخرين بوكوي كفردنيو بحاسود زمسكر ترى آخرين بحاسود كفردنيو بسرقي زقوم ترى آخرين وكأب سرقي زنقص ترى آخرين ناي سرق واقع خبرنيو فقر زي باللي وكحد ترى آخرين ناي كحدث واقع خبرنيو أبتزعت تيجي زمانتي هايمانو زلهم كن هايمانو زي بقولهم بزحات يميلو هايمانو مثل زلهم بهشم كريستناس وعنا كريستناس لما قبار زي بقولهم كن بزحات يميلو إجزابير أملاخ نملك عنيات هذا دلوا من السماوات يلان إجزابير أملاخ ننقصات وكانوا مكانين زدلوا من السماوات يلان إجزابير أملاخ نخانا ترايلو زدلوا من السماوات يلان إجزابير أملاخ نارتيستو شبلو وكان نارتيست إلو زدالوا من السماوات يلا إجزابير أملاخ نكون عصبات إلو زدالوا من السماوات يلا إجزابير أملاخ نوران سمات إلو زدالوا من قست أملاخ الله إجزابير أملاخ نستحزعاتو زدالوا من السماوات يلا زياتهم نابتنا يبقع مرعاته وهاي زلوا نايزل عالم شعامز نقتلو ناو خاطو يوم نزيهم دايك هوني لنالو نزياتهم نزل عالم حقوس دستا هونيو ثلاثي
ነዚያቶም ኩሉ ግዜ ምስጋና እዩ ነዚያቶም ሓጎስ ደስታ ይኮነሎም ይልናሎ ዘገርም ነገር እዩ ስለዚህ ንሕና ክርስቲያን ወገናት مسوينات كون علينا أسكن هيوتنا نمرمر من البعض يقولوا فطاري بزعلة تزي بساعات تدع متينا نهو بزعلة تزي نالو بين هاي ساعات كنت متي خايلهم لكاونتي عبد الرسانو ما قاميدو أمتم ملو لكاونتي مسجيبهم ملالو إنه هايلو بزمانه وهانس كجلسي يلنالو جابير أملاك أجزي متعاتو مستمتنا وسواتي كبرنا بزمانه وهانس كمسي نبور حماقات كمس خلوه بور حماقابي تخمس نو كمس خلوه ولا تسنبتي خمس نتامعالت ديا لبزلو لبي يكبر الله يلنالو نو قات عم خوينو خادبر زيت توعلو معالتي انت يكونلو نعلته صنصتو علنالو صنصلته صنصتو عل كله ومي ان نسخاتكم من منكتقاتنا برعدي نصحاتنا نفسنا نفتشنا نفسنا نافردنا خنبر ويكا ندالو يقبانا يو لو مي اجندانا يسبات العلنا نسباتنا فردنا نسباتنا نقفتنا عندنا نقفنا كم نوعل لو مي نقستات حماق بمقبارهم زي نقاوم ترى اخوينا لو مي ندك سبات እግዚአብሔር ተፈጠረ ነፍሳት ደይና حل ترى اخوينا سبحانه እግዚአብሔር አምላክ ዋጋና خبناي እግዚአብሔር ካብዚ ነገር ዚ ይሰውረና ለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ፍጻሜታቱ አማዛጹ ነጊርናሎ መጽሐፍቱን ተጻሒፈው ምን ላይ መምራን ተነጊረው ምን ያም ቅድስት ቤተክርስቲያን ንዑ ናበለት ንስሓተው ነው ምጽአት ደሪስሎሙ ንስሓ ስመቀርበት መንግስት ሰማያት እንዳበለት ትጽዋዕና አላ ስለዚህ እኛ ትምጻ መንግስት ክንብል ከለና እንታይ ሒዝና ኢና እጃኹም ምእመናን ፍራት ስድራ እግዚአብሔር ትምጻ መንግስት ክንብል ከለና ዝተዳለወ ሰቢ ትምጻ መንግስት ተገዝብል بعرقي بسلام زنبر سي تمصا منግስት كذبن بفقر زنبر يو تمصا منግስት كذبن نسحاتيو نغزابير املاخو مسيلو مس غزابير املاخ حبرت فطيرو زنبر يو كومنين ويز غاد يلو زلو مس غزابير املاخ حبرت زلو نايلومي هابتي زمحنو غون عنا كسارايو كاب غزابير املاخ بادو خغبرنايو نايلومي بلصغنا نايلومي شومت كاب غزابير املاخ بادو زغبرنا نغريو لبن لب نبل ابيتا معالت ديا مي متان قرمت ذات إلت ويصبت ذات ساعات يدوالو تامعات دي عندك تجنقيا ولادن ولدو زي يقبدلو تبهم عافو تتعسر لسان يلوالو عاف لسان كتنسريا عافك أتعصى يلوالو حزن كهوني زي بقى حزني زي تكم حزني قعار كهوني زي تكم قعاري لنالو زابير أملاخ مستوم قدسانو حبرت كلونا مس زابير أملاخ حبرت كلونا كل جزية نيه بهايمانوت نزفصم سنه مغبار عشش كايبلنا لومين السحاتنا عندالو قدس بتكريستياننا تطوعنا الله እግዚአብሔር አምላክ ነዚህ እንገብር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን ስለዚህ አንንሰኻትኩም ዳና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቅድልና ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን ከኩሉ ክፉ ነገር ወጪና ከኩሉ ሕማቅ ነገር ወጪና ነተሕማቅ ነተቃወምና ነተሐቂ ሐቂና በልና ነተሐሰት ሐሰት እናበልና አቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ فتحاويان كوينا أبكر مجزابير أملاك سلاماويان كوينا أبكر مجزابير أملاك نافقر سبات كوينا ترخيبنا فصم نسحاقا أنا نسخاتكم من قدس الخانة سكون كبر الخانة دوم تخافيلنا ورستم أنقصهم كون قدس فقادي يكون مجزابير السا قهادة يمس وأملاكنا هي إيارم ساعات يندر كرميه نابله يمرنا مجزابير أملاك تستوعب لبنا هابنا سبات لجزابير ولا يتنقل ولا مسكلو كبر